ગુડ આફ્ટરનૂન ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું છું પીનલ યાદવ। વાત કરીએ વિગતવાર સમાચારોની। અમદાવાદમાં ચાંદીપુરાના કેસને લઈને ગઈકાલે સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક દર્દીનું શંકાસ્પદ મૃત્યુ થયું છે। વાત કરીએ સમાચારોની તો અમદાવાદ ખાતે શ્રમિક બસેરા યોજનાની મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। 15,000 શ્રમિકો માટે હંગામી આવાસનું મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય સહિત મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત પણ હાજર રહ્યા હતા। मोदी सरकारनी दरेक योजना केन्द्रमां सामान्य मानवी गरीब वर्गनो ज ख्याल राखवामां आवे छे। आवा करोड़ों सामान्य परिवार, श्रमिको, मजदूरोना आशीर्वादथी आदरणीय नरेन्द्रभाई सतत त्रीजी वार वडाप्रधान तरीके देशनी सेवानी तक एमने मळी छे। देशना विकास माटे, प्रगति माटे परिश्रमनो परसेवो पाड़ता अपना समाजना एवा बांधवो जेओ संगठित नहीं छूटाछवाया व्यवसायोमां रोकायेला छे अने छतां देशनी प्रगतिनो आधार छे एवा श्रमिकोने कल्याण योजनानो लाभ आपवो ए सरकारनुं दायित्व बने छे। आदरणीय वडाप्रधानश्रीए देशना विकासमां श्रमिकोना योगदाननो महिमा करता श्रमेव जयते सूत्र आपीने श्रमिकोना परिश्रमने पारसमणी कह्या छे। भारतीय जनता पार्टी केन्द्रनी सरकार होय के राज्यनी सरकार होय, पंडित दीनदयाल जी ना हर हाथ को काम, हर काम का सम्मान मंत्र साथे श्रमिक कल्याण माटे प्रतिबद्ध छे। गुजरात देशनु ग्रोथ एंजिन बन्यु छे, तेमां बांधकाम श्रमिकोनो फाळो पण अमूल्य छे। मोटा बिल्डिंग, भव्य इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग माटे फैक्टरीज दरेक निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों परसेवो रहेलो छे अने संगठननुं सूत्र छे पथ अंत्योदय, प्राण अंत्योदय अने लक्ष्य अंत्योदय।